дуруд бинандаҳои азиз, ин шоу барномаи озмуни телевизионии зебосанам 2019 аст ки айни ҳол меҳмони хонадони шумо аст. мо гурӯҳи эҷодии барнома чун ҳарвақта дар толори ҷавоҳироти тоҷик кристалл ҳузур дорем ва мунтазири гулдухтарони зебо ҳастем. қайд кардан ба маврид аст ки сарпарасти кулли барномаи зебосанам 2019 толори ҷавоҳироти тоҷик кристалл мебошад. ҳоло бошад фурсати он расидааст ки гулдухтаронро ба толори ҷавоҳироти тоҷик кристалл даъват намоем. марҳамат, меравем ба назди гулдухтарон. ассалом гулдухтарони зебо, хушомадед ба барнома. бисёр пироҳанҳои зебо имрӯз ба бар намудаед. ба шумо хеле зебида аст. марҳамат, ба назди ҷавоҳирот меравем ва шурӯъ мекунем ба интихоби ҷавоҳирот. марҳамат, интихоб зиёд аст. хуб фарзона, интихоб кардед ягон намуди ҷавоҳиротро? марҳамат. ман ин намуди ҷавоҳиротро интихоб намудам, барое ки ин бо пироҳани ман ҳам рангаш, ҳам сохташ ба пироҳани ман фикр мекунам мувофиқ меояд. хуб, ин лаҳза месанҷем. бисёр зебида аст фарзона. хуб, чӣ фикр доред гулдухтарони азиз? зебида аст ё ин ки на? албатта зебида аст, мувофиқ аст ба курташ. фарзона худи шумо чӣ андеша ба доред? ман хеле маъқул омад. ман фикр мекунам ки ин намуди ҷавоҳиротро ба худам. бинандаҳои азиз, фарзона ҷавоҳироти худро интихоб намуд ва бисёр ҳам интихоби дуруст буд. ва ин лаҳза меравем ба назди саодат то бубинем аз кадом намуди ҷавоҳирот вобаста ба завқу салиқаи худ интихоб менамояд. хуб, саодат, чӣ кор кардед? ягон намуди ҷавоҳирот интихоб намудед ё ин ки на? ба фикри ман он ҷавоҳирот бисёртар. хуб, марҳамат, ба назди он ҷавоҳирот меравем. куртам. ба фикри ту чӣ? хуб, марҳамат, месанҷем. кани гулдухтарон, кани саодат ман бинам. бисёр зебо. марҳамат, ангуштарин интихоб менамоем ки фурсат кӯтоҳ аст. саодат, ангуштарин ман ангуштаринро аллакай интихоб кардам. ба фикри ман ба шумо писанд меояд. кани як бинед. марҳамат, кани бинем. ва дасти шумо ва ангушти шумо зеб медиҳад ё ин ки на? кани бисёр зебанда аст. ҳамин тавр не гулдухтарон? бисёр зебида аст. мувофиқ ҳам омадааст. ҳам ангуштаринг ва ҳам гӯшворҳо ҳамаш ба якдигар мувофиқанд. фақат як чиз намерасад. медонед чӣ? табассум. ана дидед, ҳамин тавр не гулдухтарон? ханда низ ба ҳусни дилноза як зебоии дигареро зам менамояд. ташаккури хеле зиёд ташаккури зиёд. саломат бошед. хуб, меравем ба назди дигар гулдухтарон то ба онҳо низ кӯмак расонем. хуб, мамлакатбону, интихоб кардед? бисёр гӯшворҳои зебо ҳастанд ва ба ман бисёртар инаш писанд омад. марҳамат, аз мутахассис хоҳиш менамоем ки ба шумо кӯмак намоянд. бисёр зебо. ҳамин тавр не гулдухтарон? зебида аст ва гулҳои курташ мувофиқ аст. дар ҳақиқат мувофиқ аст. ба худам низ хеле писанд омад. ин лаҳза умеда аллакай барои худ ҷавоҳирот интихоб кардан. биёед бо ҳам мебинем то чӣ андоза интихоби эшон дуруст аст. марҳамат. ман фикр мекунам ба ман ин ҷавоҳирот мегӯяд писанд аст. писанд аст. бале, марҳамат, ин бештар лаҳза аз писанд аст. мутахассис хоҳиш менамоем ки ба шумо кӯмак намоянд.
میکنیم. بله. تشکر زیاد. خب بسیار زیبا است همین ترانه گل دختران. بیننده های عزیز، عینی حال سعادت و فرزانه کوشش کرده ایستادند که با دلنوزه جواهرات انتخاب نمایند. بیایید میبینیم که تا کدام اندازه آنها میتوانند به دوست خود کمک رسانند. خب دلنوزه، به شما بسیار زیبیده است. تبریک میگویم شما را. خب مرحمت، انگشترینتان را به بینندگان نشان دهید. چی فکر دارید خودتان؟ با من خیلی معقول است. در اینجا انتخاب خیلی زیاد بوده است. من بعد یگان چیزی زیور در کار شد، البته به تاجیکستان. تصمیم دارید که از اینجا خریداری نمایید و نگفتن آمد که در اینجا برای خریداران تخفیف ها نیز در نظر است. بیننده های عزیز، امروز گل دختران ما جواهرات را موافق به طب و ذوق خود انتخاب نمودند و عین حال می رویم به سیر و گشت دوشنبه شهر عزیز. دوستان عزیز، عینی حال ما در باغ فروش کبیر قرار داریم و نگفتن آمد که شرکت وطنی راحتور ما را همراهی می‌نماید. این گل‌های زیبا باز در بین شما گل دختران زیبا زیبایی باغ را دوچند کرده ایستاده است. گل دختران عزیز، سرود گل‌های دوشنبه رو در خاطر دارید؟ بله. خب کی می‌سراید همین سرود رو؟ مغفرت امراقلو. بله. و یک سوال داشتم، شما همین سرود رو در خاطر دارید؟ مثلا این لحظه امکان دارید که همه کسا زمزمه نماییم همین سرود رو؟ بله. مرحمت. توپی درخشان گل جلوه نماید، خورشید نگاهت شادی بفزاید، گل‌های دوشنبه آرایش جانند، گل‌های دوشنبه آسایش جانند، گل‌های دوشنبه آرایش جانند، گل‌های دوشنبه آسایش جانند، گل‌های دوشنبه آسایش جانند. خب گل دختران، شما در دور دوم کدام هنر و مهارت خود را نشان میدهید؟ چون یکی از شرط‌های آزمون این شرطی آزاد نام گرفته است. کدام استعداد خود را میتوانید نشان دهید؟ من که هنری رقص کردن را دارم، موی بافی را دارم. من حالا نمیدانم که من کدام هنر مهارت خود را نشان دهم. فکر میکنم که رقص کردن را من هنر خود را من یه هنری رقص کردن و باز هنری پردازگری و باز بافندگی. میخوام هر سه اینها را به اعضای حکمان نشان دهم. خب من هنری دوزندگی دارم، شعرخوانی. فکر میکنم انتخاب از طرف حکمان شود. کدامی از اینها را خواهم من اجرا میکنم. من نیز مثل آنها همه هنرها را دارم. حالا انتخاب نکردم که کدامش را به حکمان پیشنهاد میکنم. من هنری طراحی و دوزندگی را نشان میدهم و مهربافی هم را نشان میدهم. تشکر زیاد. در بین شما کسی هنری سرایندگی ندارد؟ به فکرم شما سرود سراییدن را دوست می‌دارید. همین طوری چون ما همراه سرود را زمزمه نمودیم، شما خودتان تنها سرود را زمزمه کرده رفتید. همین طوری؟ البته من سرایندگی. خب این نظر همه کسا
фарангисро дастгирӣ менамоем то баҳри мо як суруд замзама намояд. Ҳамин тавр не? марҳамат фарангис. گفته بود این که مهمان میشوی در تنی جان پروران جانو میشوی روز و شب ها انتظارم من هنوز با دلی امیدوارم من هنوز روز و شب ها انتظارم من هنوز با دلی امیدوارم من هنوز. تشکر زیاد فکر میکنم همین مصرع دیگرش رو که اوج داره در خود آن را زمزمه کردن نمیتونن چون که کنده شد راهی تو چشمانی من چشمانی من کی تو می آیی بیا جانانی من جانانی من جانانی من خانه ای ما آنقدر هم دور نیست گرچه در چشم شما منظور نیست خانه ای ما آنقدر هم دور نیست گرچه در چشم شما منظور نیست. دوستانی عزیز در خاطر داشته باشد که خانه فرانگیس اینا آنقدر هم دور نیست. عینی حال ما فرانگیس را گسل میکنیم با برنامه. پس از برنامه ما همراه به خانه فرانگیس اینا میرویم زیرا خانه آنها آنقدر هم دور نیست. رفتیم. салом тамошобинон ҳаводорон ва мухлисони барномаи зебосанам. ин шоу озмуни телевизионӣ аст ва то рафт нашрҳои барномаи мо зиёд шуда истоданд зеро ки мо наздик шуда истодаем ба фурсати деринтизор ба муайян кардани ғолиби асосии шоу озмуни телевизионии зебосанам 2019. аллакай дар даври дуюм гурӯҳи якум ки аз 7 нафар иборат буд ва онҳо аз ҳар гуна минтақаҳои тоҷикистон буданд байни якдигар рақобат карданд ва аз 7 нафари онҳо 2 нафар ба даври асосӣ даври финалии озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 гузаштанд. имрӯз бошад гурӯҳи дуюм ки аз 7 нафар иборат аст байни ҳам рақобат мекунанд ва аз онҳо низ танҳо 2 нафар ба давраи асосӣ ба даври финалии озмуни зебосанам роҳ хат меёбад. номан асеб ман Борис Усмонов ва ман ровии ин шоу озмуни телевизионӣ мебошам. қайд кардам ба маврид аст ки ташкилкунанда ва сарпарасти ин озмуни телевизионӣ ширкати ватании Тоҷик Кристалл мебошад. аъзоёни ҳакамони мо чун ҳар вақта аллакай дӯстони наздики мо геон хато намекунем. Дилхоҳи Нозиршоҳ корманди телевизион ва радио сароянда ки аз хурд то бузург мешиносанд ва ин нафарро ҳамагон дӯст медорам. Фахриддини Малик нафари навбатӣ бошад. шояд бисёр масалан тамошобинони мо ин нафарро надонанд, аммо ман 100% боварӣ дорам ки филмҳое ки ин нафар коргардонӣ карданд шумо ҳатман тамошо кардед. Сора Музофиршоева кафкобиҳои шумо. сарояндае ки воқеан ҳам сарояндаи касбӣ аст ва имрӯз аллакай дар нашри дуюм аст ки моро ҳамроҳӣ мекунад. Зафар Абдуалимов кафкобиҳои шумо. аъзои ҳакамони мо омода ҳастанд, ин бисёр хуб аст. иштирокчиҳои мо низ омода ҳастанд ва агар аъзои ҳакамон барои ман иҷозат диҳанд ки ман иштирокчиёнро бо навбат ба ин саҳна хонам, он гоҳ даъват мекунем онҳоро. ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. иштирокчии мо дар даври дуюм Бигова Фарангис ин нафар истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе мебошанд. من زنده به نام تاجیکستان هستم. تاجیک دختری از ملک آزاد هستم. بهری وطنم بکشم من از دل و جان.
дар фасли баҳор чун гулафшон ҳастам. салому дуруди маро бипазиред ҳамаи он нафароне ки дар ин толори пур аз меҳру вафо иштирок доранд. Бигова Фарангиз ҳастам, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе. Аҷаб шаҳри дилорои Душанбе, хаёлам зеби дунёи Душанбе. Душанберо шаҳри гулҳо мегӯянд. Хиёбону гулгаштҳои он чунон зебоянд, роҳати тан. обҳои хушлаззаташро кас як маротиба нӯшида, ободиву осудагии кишвари азизамонро мекунанд. халқи тоҷик зиёда аз 1000 сол аз нав соҳиби давлати мустақили миллӣ гардид. барои миллат ин ифтихор аст соҳиби истиқлолиятро ба даст овардан. ҳоло ки тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ чун як кишвари ҳунарҳои мардумӣ сайёҳӣ эътироф кардаанд, мо бояд ҳамчун як фарзандони як модар, гулҳои як боғ ва ангуштони як даст амал намуда баҳри пешрафти давлат саҳмгузор бошем ва танҳо ба номи миллат ифтихор кунем. иштирокчии навбатии мо аз вилояти Сух, шаҳри Хуҷанд, Ҷабборзода Дилноза мебошанд. истиқбол мегирем. ای که دلم را به نور پر کردی. سلام ای که جهان از تجلیت زیباست. سلام ای که سکوتت سکوتی کفکف ها. سلام ای که صدایت صدای باران هاست. بهرتان سلام و درود صمیمی عرض می نمایم هواداران زیبایی و دلنشینی. من جبارزاده دلنازه از شهر خوجند باستانی می باشم. هدفم از اشتراک در این آزمون این وارد شدن به جهان امید و آرزو، زیبایی و دلنشینی، شناسایی با اشخاص زیبادوست و محبت پرور می باشد و از آن خوشنودم که در چنین آزمون اشتراک دارم. شهر خوجند یکی از قدیمترین شهرها به حساب می رود. در شهر خوجند بسیارتر یعنی راهی بزرگ ابریشم می گذرد که آن را حتی تاریخ شناسان قدیم عروس جهان یا که تیراز جهان نامیدند و از بزرگان آن یادآور شدند. اساساً خوجند با نمایندگان خود یعنی با محسی خوجندی، کمالی خوجندی، ابو محمودی خوجندی، حاجی یوسف و باز فرزانه با همه اینها افتخار دارد، فخر دارد که چنین شخصیت‌های بزرگ در شهر خوجند به دنیا آمدند. و مرکزهای فرهنگی در شهر خوجند خیلی زیادند، از جمله مقبره شیخ مسلیدین، آثارخانه ولایتی در شهر خوجند، باز باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد کمال خوجندی، باز تئاتر موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی، کتابخانه ولایتی در شهر خوجند به نام استاد تاشخوجه اسیری می باشد و شهر خوجند خیلی شهری زیباست. иштирокчии навбатии мо аз шаҳри Кӯлоб мебошанд. Саодати Миралӣ, истиқбол мегирем намоиши либоси миллӣ.
از کوه و دمن سلام آوردم من، از باغ و چمن سلام آوردم من. یک پاره پیکر وطن کولاب است، از قلب وطن سلام آوردم من. سلام و درود خود را به کل حضور داشتگان این محفل زیبای ما میرسانم. سعادت میرعلی هستم، دانشجوی بخش اول کالج آموزگاری دانشگاه دولتی کولاب به نام ابو عبدالله رودکی، کولاب شهر باستانی. از این عباره معلوم می شود که کولاب شهر ما باستانی است، یعنی شهر قدیم ترین است. کولاب شهر باستانی ما سال 2006 2700 ساله شدند. با اشتراک پیشوای معظم ملت 2700 سالگی آن را جشن گرفته بودیم. در کولاب شهر باستانی ما بسیار هم فرزندان با ننگ و با ناموس، یعنی فرزندانی که نام ملت، نام تاجیکستانی عزیز را بلند برداشتند، به دنیا آمدند. از قبیل حق نظر غایب، یک چند شاعر آن را نامبر میکنم، سید علی ولی زاده و دیگران. باز در کولاب شهر باستانی ما جایهای سیاحی به نهایت زیاد هستند و شما توصیه میدهم که حتما به کولاب شهر باستانی ما سفر کنید، از جایهای تاریخی و منظره های زیبای آن دیدن نمایید. یکی از موضعها، یکی از جایی که بسیارتر دقت سیاحان را جلب میکند این مقبره میر سید علی همدانی هست. باز هست در ناحیه مومن آباد، یکی از کوههای زیباترین، یکی از منظره های زیبایی که دل آدم را طرف خود جلب میکند این کوه چیل دختران است. باد و هوای مومن آباد خیلی فارم است. کوه چیل دختران هم بسیار نظررس، دلفریب، باد و هوای تازه. عموما به شما توصیه میدهم رفته از نزدیک دیدن کنید، چون میگویند شنیدن کی بود مانند دیدن. иштирокчии навбати мо умеда усмонова мебошад. سلام ای نوری دیده، سلامی آتشین از ما رسیده. سلامی ماست پیک دوستانه، سرود است و نشان است و ترانه. اولا من سلام خود را به حکمان و تماشابینان این برنامه زیبا سنم 2019 میرسانم. من عثمان و امیده دولتونا زاده و استقامت کننده شهر حصار می باشم. حصار شادمان یکی از شهرهای زیباترین در شهر دوشنبه می باشد. حصار شادمان یک پاره از تاجیکستان وطن عزیز ما می باشد. حصار شادمان تاریخ زیاده از 3000 ساله دارد که ما آن را 27 سپتامبر سال 2015 با همراهی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جشن گرفتیم. حصار بسیار جایهای تاریخی دارد و مثل قلعه حصار که بسیار سیاحان به اینجا آمده از آنجا خوششان می آید و در شهر حصار دریایی هست که آن از مابین دهه گلدره و خانقای کوهی می گذرد. من به شما توصیه می دهم که به آنجا آمده از باد و هوای آنجا شما دیدن نمایید و آنجا بسیار میوه های تر و تازه دارد و مثل سیب، انگور می توانید به آنجا سفر نموده از آنجا دیدن نمایید.
иштирокчии навбатии мо мамлакат сабур ва мебошанд нафар аз шаҳри Панҷакент ҳастанд. истиқбол мегирем бахши аввал намоиши либоси миллӣ. салому сад салом аз мо шуморо шумо гӯе дуо ин лаҳза моро дуруди оташин дурдонаи мо чароғи маҳфил аст парвонаи мо дуруду паём ҳозирини гиромӣ ман мамлакат ҳастам аз шаҳри Панҷакенти Бостон аз диёри рӯдакиву лоиқи ширинкалон шаҳри Панҷакент яке аз қадимтарин шаҳрҳо ба ҳисоб меравад. таърихи 6000 сола дорад. мо 6000 сола таърих дорем. мо рӯдакиву лоиқи ошиқ дорем. мо суғд нажоду ориёӣ ҳастем. бар тахти ватан сарвари содиқ дорем. мо соли 2020 5500 солагии саразми Бостонро ҷашн мегирем. ва ба дигар мардумон гуфтанӣ ҳастам ки ба шаҳри Панҷакент сафар кунанд. мо ки мардуми Панҷакент меҳмондӯст ҳастем. албатта ки бо хушу хурсандӣ ҳамаи меҳмононро пешвоз мегирем ва хушу хурсандона он чорабиниро мегузаронем. иштирокчии навбатии мо аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Шоламова Фарзона истиқбол мегирем. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, меҳмонони олиқадр. ман Шоламова Фарзона 22 январи соли 1998 дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри зебоманзари Хоруғ ба дунё омадам. чӣ хеле ки ҳар яки мо медонем, шаҳри Хоруғ бо кӯҳҳои осмонбӯсашон ва мардуми меҳмоннавозашон дар тамоми ҷаҳон машҳур аст. шаҳри Хоруғ бисёр ҷойҳои зебову бисёр ҷойҳои таърихӣ дорад. масалан осорхонаи Меҳрубони Вахонӣ ки Меҳрубони Вахонӣ дар ин осорхонаи худ хонаи Бадахшонӣ ҳунару волои Бадахшониро тасвир намудааст. боз дар Бадахшон одамони хеле машҳур ба монанди Далер Назаров, Сойба Давлатшоева, Мирсаид Миршакар, Шириншоҳ Шотемур қаҳрамони халқи тоҷик аст таваллуд шуданд. ва ман фахр мекунам ки дар чунин шаҳри зебоманзар ба дунё омадам ва ба шумо тавсия медиҳам ки ба шаҳри Хоруғ омада аз боду ҳавои шаҳри Хоруғ, аз одамони меҳмоннавози Хоруғ дида бароед. иштирокчии навбатии мо аз шаҳри Душанбе мебошанд Қурбонова Дилноза истиқбол мегирем.
همچو قرضی آدمی اول سلام خوش آمده. بر پیامی دوستی بعدی سلام خوش آمده. این سلام از قلب پاک و از مکانی معرفت با سجود و تعظیم و با ننگ و عار خوش آمده. اولا حس قناعتمندی و ممنونیت خویش را به تشکیل کنندگان آزمون جمهوریوی زیبا صنم 2019 و من بعد به شما اعضایان حکمان میرسانم که بهر ما جوان دختران چنین سبخه ها را پیش بینی و برگزار نموده ایستاده اید. شهر دوشنبه شهری آرزوی و ارمان، شهری عشق و محبت، شهر است که تمام چهره های ماندگی را پروریده پیوندگر دل هاست. اگر تاجیکستان را انگشترین زرین گویم پس خاتم نگینش شهر دوشنبه است. اگر تاجیکستان را بهشت روی زمین گویم پس مرکز آن فردوس شهری عزیز من دوشنبه است. اگر تاجیکستان را باغستانی معرفت تبدیل دهم پس بلبل غزل سرای آن شهری دوشنبه است. این شهر اجدادی با مرکز فراغت ها، کوچه و گذرگاه ها و کتابخانه و تئاترهای خیلی عزیزش دلهای مردم را مفتون ساخته است. من که خود عاشق این شهر زیبایم، اگر چنین میپندارم که اندر وصفش سالها سخن بگویم حالا هم کم است. از زبانی شاعر گفتنیم: عجب شهری دلارایی دوشنبه، خیالم زیب دنیایی دوشنبه، شدم سرسبز در آغوش مهرت تو یکتایی دلارایی دوشنبه. تشکر زیاد بگیم. با همین بخش یکم ما نمایش لباس‌های ملی با اتمام میرسد. اعضای حکمان میخوایم که صدای زیبای شما رو بشنویم و فکر و عقیده‌های شما رو اوید بخش یکم ما بفهمیم. نخست به همه این گل دختران نهایت هم زیبا، گل دختران نهایت هم جسور که به میدانی آزمون زیبا صنم برآمدن موفقیت میخواهم و من میبینم که همه شما از روی ذوق و سلیقه خویش لباس‌های ملی رو به طوری خیلی خوب به ما پیشنهاد کردید و من در لباس‌های اینها یگان کمبودی رو جدی رو نمیبینم. تشکر زیاد. مرحمت فخرالدین ملک. بله، بسیار عالی، دلنشین، زیبا. وقتی که الکی تجربه دارن گل دختران، این بخش دوم است. الکی از روی همون تجربه آمادگی بیشتر، آمادگی جدیتر ببینن، هم در چهره ها، هم در آزادی و هم در همین لباس های ملی که با شعر و کلام، با تمنا، با درود و سلام و صمیمیت ها که نثار میگردد، سرآغاز تمامی گفتگو و رابطه ها و آشنایی های گسترده انا همین سلام و درود است که با صمیمیت، با لطف بیان شما اظهار داشتید. تشکر. تشکر زیاد میگیم برای فخرالدین ملک. استاد سارا مضافی شعیبه مرحبا. خیلی شادم که امروز این خیلی دخترای زیبا روی صحنه آمدن. خیلی شادم که مرا شاد گرداندید با نطقتان، با معرفی کردن همین زادگاهتان. از شما خیلی می‌ندارم. میخوام که در آزمون موفق باشید همتون. تشکر زیاد. ظفر عبدالعلیموف. زیبا صنمای تاجیکستان، همتون زیبا هستید. فقط دلم از یک چه خاطر است که در آخر من چه خیلی به شما بها میگذاشته باشم. سلامت باشید. بهترین بود. بسیار سخنهای خوب. خود حاضر ما قابلیت‌های ذهنی دختران رو میسنجیم و من معلومات پیدا میکنیم که تو چه اندازه زیبا صنم نه تنها باید که زیبا باشد، قد راسا داشته باشد، بلکه باز چی داشته باشد؟ با عقل باشد. پیش از همه دانش خوب داشته باشد. برای همین سوال‌ها از فن‌های گوناگون میشوند، جغرافیا میشود، تاریخ میشود، ادبیات میشود. باز هم سوال‌های منطقی میشوند. آماده هستید شما؟ بهترین.
якум саволи мо саволи осон аст дар ҳақиқатам. Нигоҳ кунед. Чанд вожа ё ин ки чанд калимаеро номбар кунед ки дар забони тоҷикӣ ва русӣ аз ҷиҳати навишт ва маънӣ монанд бошанд. Ду калима ҳадди ақал кифоя аст. Бисёр осон аст. Марҳамат, мамлакат. Компютер ва ручка. Мана гӯш кун, як чиз дигарро аҳамият диҳед. Компютер мо қабул карда метавонем, аммо ручка ин тарҷума дорад бо забони тоҷикӣ хома мегӯянд ё ин ки қалам мегӯянд дар баъзе маврид. Барои ҳамин ман фикр мекунам ки то як андоза ба пора як калимаи дигар гӯед, мо метавонем ки шуморо ҳамчун дар ин як тангаи тилло диҳем барои шумо. Телефон. Телефон. Дуруст. Қарсакҳои шумо беҳтарин. Ин саволро бо диққат аҳамият диҳед. Соли чанд ва кадом моҳ Тоҷикистон аъзои Созмони Милали Муттаҳид гашт? Инро дар мактаба мо бисёр хондаем. Хуш, марҳамат. шояд соли 1991. Хато кардед. Дилноза Қурбонова, дастро бардоштан лозим аст. Ман медонам ки қадди шумо дароз, вале дастро ҳатман бардоред. 92. Соли 1992 кадом моҳ? ноябр бошад. Хато аст. Декабр. Баҳор. Кай сар мешавад? Дар кадом моҳ? март. Хайрият, дуруст. Биёед як тангаи тиллои метиҳем барои Дилноза Қурбонова. Саволи навбатӣ, ин саволро бо диққат гӯш кунед. Бисёр саволи шавқовар аст, мантиқӣ аст. Кадоме аз ин намудҳои варзиш бояд дар ин рӯйхат набошад? Бейсбол, гольф, бадминтон, биллиард, футбол. Марҳамат, якум шуда Фарзона Шоламова даст бардоштанд. Марҳамат, хоҳиш мекунам. Биллиард. Биллиард, дуруст. Қарсакҳои шумо як тангаи тилло барои Фарзона Шоламова дода мешавад. Аввалин рӯзномаи тоҷикӣ кадом сол нашр шудааст? Якум ки даст бардошт? Дилноза? Дилноза Қурбонова, марҳамат. 1912 Бухорои Шариф буд. Дуруст! Кафкобиҳои шумо беҳтарин. Як ҳароратсанҷ имрӯз гармии ҳаворо 30 дараҷа нишон медиҳад. Бо диққат гӯш кунед. Пагоҳ агар ду ҳароратсанҷро барои санҷиши гармии ҳаво истифода барем, чанд дараҷаро нишон медиҳад? Дилноза Қурбонова, марҳамат. Агар ҳарорати ҳаво тағйир наёфта бошад, бо 30 мешавад. Дуруст! Кафкобиҳои шумо. 3 тангаи тилло. Як саволи душвор медиҳам. Маънои он китоб асос, дастур, дониш буда. Он қадимтарин сарчашмаи таърихи хаттӣ ва китоби муқаддаси зардуштиён аст, ки дар асрҳои 7 то милод, 6 милодӣ ташаккул ёфта то асри 6 милодӣ замони давлатдории Сосониён ҷамъ оварда шудааст. Чӣ ном дорад ин китоб? Якум ки бардошт? Дилноза Қурбонова, мухлис ҳастем аллакай барои Дилноза. Марҳамат. Авесто. Аҳсан, аҳсан. Саволи навбатӣ. 4 ноҳияро номбар кунед ки дар қисмати шарқии кишвари мо ҷойгиранд. Саволи душвор. Марҳамат. шояд ноҳияи Файзобод. Дуруст. Яктояш. Дуюмаш бо ҳарфи р сар мешавад. р. ноҳияи Рахш. Дуруст. Биёед кӯмак кунем. Як хош, саодат танга надоранд. Боз нигоҳ кунед. Боз медонед, як ноҳияи дигар аст ки бо санг пайвастагӣ дорад. ҳамашро гуфтам. ноҳияи Сангтуда. Сангвор аст дар ҳақиқатам. Хато кардед. Ташаккур мекунам барои шумо. 4 ноҳияре ки дар қисмати шарқӣ ҷойгир шудааст, ман онро ҳатман бояд гӯям. Агар нагӯям мекафам, зеро бисёр нафарон гуфта истоданд ки роғуну дигар. Дар ҳақиқатам нигоҳ кунед. ноҳияи Файзобод, ноҳияи Рашт, ноҳияи Сангвор, ноҳияи Нуробод мебошад. Як саволи дигар мантиқӣ. Саволҳои осон диҳем. Чӣ гуфтед? Онро мардум гоҳо ҳезум, лой ва ҳатто малах ҳам мегӯянд. Чиро? Марҳамат. Дилноза Ҷабборзода, шаҳри Хуҷанд. пул нест. Дуруст! Кафкобиҳои шумо дар ҳақиқатам. Як тангаи тилло дода мешавад ба Дилноза Ҷабборзода. Давом метиҳем. Саволи шавқовари дигар аст. Он ҳарфҳо аввал дар алифбои кириллӣ буданд, аммо яъне ки тоҷикӣ ҳам буданд то як андоза, ҳоло нестанд. Кадом ҳарфҳо? Фарзона Шоламова, марҳамат. Мягкий знак и твёрдый знак.
Не, боз ҳаст. Боз чи аст? Бо дутои дигар аст. Т и Ш с хвостиком. Дуруш, ша. Бале. Як тангаи дигар дода шавад ба Фарзона Шоланова, ду тангаи тиллоӣ соҳиб шудед. Бисёр хуб. Саволи бисёр шавқовар аст ин савол. Воҳиди ченкунии нерӯи барқ чӣ ном дорад? Ки якум даст бардошт? Дилноза маромад. Умеда Усмонова маромад. Киловатт бошад. Чиро чен мекунед бо киловатт? Воҳиди ченкунии нерӯи барқ чӣ ном дорад? Маромад. Масалан, ҳаст дар телефон аккумулятор. Дар аккумуляторро мегӯянд, ки масалан аккумулятори ман 1200 вольт. хато кардед. Аккумулятори телефонатон агар 1200 вольт бошад, телефон шуморо мезанад, тамом. Ампер. Дуруст. Қарсакоша барои Дилноза 5 тангаи тиллоӣ насиби ин нафар гашт. Як намуди фолклор, ки қаҳрамонҳояш Мушфиқиву, Штирлицу, Талхак ҳастанд, чӣ аст? Маромад. Дилноза? Агар хато накунам, Филворд. Филворд? Чун ба дигар тараф рафтед. Маромад, мамлакат? Абдураҳмони Мушфиқи мумкин? Ки аст? Ман барои шумо гуфтестам, ки ҳамаи онҳо қаҳрамонҳои як намуди фолклор ҳастанд. Яъне ки мегӯянд, ки Афанди аст, Мушфиқи аст. Ино Фарзона Шоланова имконият диҳем як бор биёед. Анифа? Анифа? Анифа ки аст? Ин луқмапартоӣ шуд ба фикрам. Ҳикоя Латифа. Ҳикоя намешавад ин чиз? Латифа мешавад. Ташаккур мегам. Солҳои 329-328 то милод шӯриши озодихоҳии мардуми сухт бо сарвари ҳамон марди шуҷоъ ба муқобили Искандари Мақдунӣ сурат гирифтааст. Дар ҷумҳурӣ ба шарафи он қаҳрамон ордени давлатӣ мавҷуд аст ва он номи бонк ва яке аз ноҳияҳои кишвар ҳам ҳаст. Гап сари кадом қаҳрамони тоҷик меравад? Якум ки бо Дилноза? Мамлакат. Спитаме. Дуруст! Кафко биёед шумо. Ҳасан, як тангаи тиллоӣ зам мешавад ба Мамлакат Сабурова. Мо рафта истодем ва то рафт шавқовар шуда истодааст. Қитъаи калонтарин дар дунё кадом қитъа аст? ё ин ки кадом материк аст? Дилноза якум шуда даст бардоштам, барои ман биёд имконатро диҳем. Қитъаи Америка. Хато кардед. Мамлакат? Авроосиё. Дуруст! Кафко биёед шумо. Саволи навбатӣ. Қаҳрамони асарҳои Крилов асосан ҳамонҳоянд. Киҳо ё чиҳо? Ин нависандае аст, ки асосан бисёри нависандаҳо дар бораи рӯйдодҳо, дар бораи одамон менависанд. Ин камтар фарқ мекунад. Яъне ки асарҳои ин нафар, китобҳои ин нафар. Маромад, умеда? Садриддин Айни. Шумо дар бораи чӣ гуфта истодед? Ман дар бораи чӣ? Маромад, Дилноза. Ҳайвонҳо? Дуруст! Кафко биёед шумо. Дар ҳақиқатам давом етем. Саволи душвор аст. Он шоири машҳур солҳои пурдаҳшати сиюм аз рӯи зарурат як муддат Душанберо тарк карда дар Хуҷанд истиқомат мекунад. Вай солҳои 1934-35 дар театри мусиқии масакаи шаҳри Хуҷанд вазифаи мудири қисми адабиро ба ӯҳда доштааст. соли 1934 ҳангоми ба саҳна гузоштани пьесаи Маликаи Турандод ба ҳунарпешаи театри мазкур Сабоҳат Низомиддинова ошно шуда баъдтар бо ӯ издивоҷ мекунад. Гап дар бораи кадом шоири бузург ва машҳури тоҷик меравад? Фарзона Шоланова, маромад. Соатим Улуғзода. Хато кардед. Ман як кӯмак мекунам, луқма мепартоям барои шумо. Нав як духтарак иштирокчӣ доштем, аз шаҳри Нав буд. Маромад Умеда Усмонова. Мирзо Турсунзода. Дуруст! Ин нафар Мирзо Турсунзода мебошад, шоири бузурги тоҷик. Мо як саволи дигар медиҳем ва бо ҳамин нафаре ки соҳиби тангаи тиллоӣ шуд, нашуд, мо ба даври дигар мегузарем. Бо диққат гӯш кунед. Олиме ки воқеан ҳам бемори ситораҳо мешавад, чӣ ном дорад? Даст бардошед. Дилноза, маромад. Ягон кас луқмапартоӣ накунед, ман хоҳиш мекунам. Астроном. Астроном неву? Ситорашинос. Дуруст рафта истодед. Астроном. Астролог, дуруст. Дием
ё ин ки не як тангаи тиллоӣ ба Дилноза Ҷабборзода дод мешавад. Ташаккур мегӯям. хеле ки дидед аз ҳама фаъол дар ин бахши мо Дилноза Қурбонов буданд ки соҳиби 6 тангаи тиллоӣ гаштанд. Ташаккур мегӯям барои иштирокчиён. Сипоси бепоён. Як қарсаки баланд сухан дода мешавад ба аъзои ҳакамон. Маромад. рақобатҳои зеҳние ки мо миёни зебосанамону гулдухтарон медиҳем, шояд ки бисёри гулдухтарон баъзе ҷавобҳоро медонанд, вале аз ҳиссиёту аз эҳсосу аз ҳамон ҳолате ки доранд гумон мекунам ки баъзан саҳлангору саросима мешаванд ва гумон мекунам ки озодтар бо баёни яъне самимӣ бо ана ҳамин чеҳраҳои болида шумо фаромӯш накунед ки ҳар бахше ки дар ин маҳфил мешавад бо исм бо номи зебосанам шумо рӯи саҳнаед. ба ҳамин хотир ҳама вақт ба таваҷҷӯҳ бошед ки шумо ғолиби озмуни зебосанамед ва дар набард дар ана ҳамон тамоми бахшҳо бояд ки ана ҳамон зебогӣ ҳар коре ки мекунед бо зебогӣ анҷом шавад. Ташаккур. беҳтарин суханҳо. ман фикр мекунам ки аз ҳама бахши мушкилтар барои бонувон анамин бахши суолу ҷавоб аст. бубинед ки аз 7 нафар 2 нафар умуман ба суолҳо посух нагуфтанд, 5 нафар умеда 1 тангаи тиллоӣ гирифтанд, Дилноза 2 танга, Фарзона 3 танга, Мамлакат 3 танга ва Дилноза ниҳоят фаъол буданд. барои ҳамин ман як бори дигар ба шумо бурдборӣ мехоҳам ва мехоҳам ки фаъол бошед. Ташаккури зиёд мегӯям. Сора Музофиршоева, маромад. Дилноза шояд ба баъзе саволҳо ҷавобам дуруст натед, лекин вай бисёр фаъол аст, дасташро боло мекунад. аз даст боло кардан вай муваффақ мешавад. Ташаккур. дуруст. Ташаккури зиёд. Зафар Абдуалимов. خب از همه بخش‌ها برای من این بخش از همه جالب‌ترین است، برای اینکه در اینجا هم جواب درست است، هم جواب خنده‌آور است و تنها گفتنی هستم که کمتر کشاده‌تر باشید، کمتر فعال‌تر شوید. انا دلنوزا میدوند نمیدوند دستش الکی در بالا، لیک با همین برد کرد. سلامت باشید. تشکر زیاد. غذای ҳакамон тамошобинини азиз, чихеле гӯяд вақти хӯрокхӯрӣ фаро расид. бахши сеюми озмуни зебосанам 2019 ин пайвастагӣ дорад пухту пас. бахши кадбону оғоз мешавад. худи ҳозир ба ин саҳна ошпази соҳибкасб, сарошпаз, технологи маҳсулотҳои хӯрокворӣ Анваров Равшанро даъват мекунем. марҳабо.
ташаккури зиёд мегӯем барои сарошпази мо, барои Анваров Равшан ва бисёр хуб. Акнун иштирокчиёни мо ҳамагон омода бошед. Бо ҳисоби 1 2 3 мо оғоз мекунем. Ҳамагӣ 5 дақиқа вақт мешавад. Барои вақте ки 5 дақиқа вақт сипарӣ шуд, кортҳои худро ба як тараф мегузоред. Он чизе ки таи 5 дақиқа кардед, ана ҳамон ҳисоб аст. 1 2 3 рафтем. ҳамагӣ 30 сония вақт дорем. иштирокчиёни азиз, вақти мо ба итмом расида истодааст. ман мебинам ки ҳамагон кӯшиш карда истоданд, вале ба ҳар ҳол бароша мегӯям ки ҳамагӣ аллакай 20 сония вақт мондааст ва нафаре ки воқеан чусту чолак аст ва метавонад ки аз зудаи ин кор ба хубӣ барояд ва дар ҳақиқатам пазанда аст. ман фикр мекунам ки метавонад ки ин хӯришро чуноне ки сарошпази мо Анваров Равшан омода карданд, ҳатман чунин омода кунад. 5 4 3 2 1 стоп. Бас кифоя аст. ман хоҳиш мекунам Фарзона, биёед аз он ҷо оғоз мекунем. Анваров Равшан қайд кардан ба маврид аст ки ин нафар ошпази касбӣ мебошанд ва ҳамзамон технологияи маҳсулотҳои хӯрокворӣ. ва ман худи ҳозир аз шумо чун ҳар вақта як савол дорам. муайян кунед ки беҳтарин аст. як бор метавонед ки ҳамашонро бубинед ва баъдан хулосаи умумии худро барои мо, барои тамошобинон бигӯед. ман мебинам ки қариб ки ин навбат бисёри нафарон кӯшиш карданд. баъзеҳо масалан хӯриш бо сабзавот карданду камтара как шакароб шуда рафт аз баъзеҳо. ҳеҷ гап нест. марамат. 5 тангаи тилло насиби кӣ мегардад? ба Фарангиз 5 тангаи тилло. Фарангиз Бигова 5 тангаи тилло. ин нафар
аз ҳама хуришро беҳтарин омода карданд. беҳтарин. Баромад акнун ки Дилноза 4 тангаи тилло Дилноза Ҷаборзода. Беҳтарин. Кафко биёед шумо. Бисёр хуб. 3 тангаи тилло насиби Саодати Миралӣ мегардад. Беҳтарин. Қарсако шумо. Акнун 2 тангаи тилло насиби ки мегардад? Фарзона. Ба Фарзона Шоламова дода мешавад 2 тангаи тилло. Бисёр хуб. 1 тангаи тилло барои ки? Дилноза Қурбонова 1 тангаи тилло. Ташаккури зиёд мегӯем барои Анваров Равшан. идома дорад шоу озмони телевизионии Зебосонам 2019 ва бахши сеюми мо ин ҳам бошад бахши ҷасорат ва нотарсӣ мебошад ва худи ҳозир гулдухтарони мо агар ки омода бошанд чӣ хеле ки мебинед дар дохили ин қуттии шишагӣ келаски хонагӣ аст. ин класс чӣ хеле ки мо гуфтем намегазад, тарсидан лозим нест. Шояд ки бо пӯстатон ягон чиз шавад баъдан, лекин ин айби мо нест. Фарангиз Бигова аввалин шуда тангаҳоро мегиранд аз дохили ин қуттӣ ва агар 5 тангаро гиред шумо соҳиби 5 тангаи тиллоӣ мегардед. Рафтем кафку биёй шумо Фарангиз Бигова. Ду, се, як той дигар. 5 тангаи тилло Фарангиз Бигова. Бисёр хуб. Дилноза Ҷаборзода иштирокчии навбатии мо. Инак 1, инак 2, инак медонед дартаги дасташ аст. Яки газид хай чӣ не фақат дастатон варам мекунаду халос. Ваҳ! ҳатто ман тарсида истодам рости гап. Як тангаи дигар немедонед чӣ кор кунед. Дилноза 4 танга кифоя аст ба фикрам. Хуш, беҳтарин 5 тангаи тилло Дилноза Ҷаборзода. Кавкавешо барои Дилноза Ҷаборзода. Беҳтарин Саодати Миралӣ. духтарои кӯлоб воқеан ҷасур ҳастанд. Шумо медонед чӣ кор мекунед? Мегиред сараввал худи классро ба як тараф мегузоред, баъдан хуш 2 то 3 то худашро ба як тараф гиред. Ба як тараф гиред. Чӣ аст барои шумо? 1, 2, 3. Беҳтарин. Кавкувиёшо барои Саодат. Хуш, маромад иштирокчии навбатии мо Умеда Усмонова 1 тангаи тилло доред. Барои мин кӯшиш кунед ки ин 5 тангаро гиред. Рафтем 1, 2, 3. 1, 2. Чизе мешавад ҳозир ки он чизе ки барои ман маъқул нест. 3, 4, 5. Кафко биёем шумо. Мамлакат Сабурова, шаҳри Панҷакент. Рафтем. Душвор гирифтанам. Беҳтарин. Қарсако шумо Фарзона Шоламова, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. 1, 2, 3, 4. 5. Аҳсан, кафка биёй шумо. Маромад Дилноза Қурбонова, шаҳри Душанбе. Аҳсан! Беҳтарин. Бояд ҳамин корро кардан лозим буд. Сараввал. Беҳтарин. Кафка биёй шумо. ҳама иштирокчиёи мо соҳиби 5 тангаи тилло гаштанд. ҳар яки онҳоро табрик мекунем. Суханро медиҳем ба Зафар Абдуалимов ки чунон тарсида истода буданд ки ҳозир ҳатто фикр мекардам ки шумо ҳам дар ҳамин ҷо иштирок доред. Не, дар ҳақиқат ман ба хулосае омадам ки духтари тоҷик аст, ҳеҷ чиз наметарсад. Боз ки инҷо танга будааст, тангаи тиллогин, албатта беҳтарин. аҳсан, саломат бошед. Сора Музофири Шоева. خواهش میکنم که در دیگر بخش هم چنین جسارت داشته باشید.
беҳтарин. Марҳамат, Фахриддин Малик. медонед ин як ҷонваре будааст ки дар тоҷик кристалл ягон танга намонд. ҳо як майна мешуд, беҳтар буд як кут мезад, як камакак шавқовартар мешуд. бисёр ин ё ягон укол кардагӣ ё шояд намедонам. вале барои ҷасорати шумо ҳамагон бубинед ки аъзои ҳакамон аҳсану офарин мегӯянд. барор мехоҳам ба шумо, кӯшиш кунед. Ташаккури зиёд, марҳамат. ман ба фикри фахриддин розӣ нестам ки гӯё ки ин ҳайвончаро як укол карда бошанд ё чизе. на, вақте ки ҳайвон эҳсос мекунад ки инсон аз он наметарсад, ӯ ба мубориза барнамехезад. яъне ана ин ҷасорати духтаронро эҳсос кард ва хеле ором гузошт ки духтарон амн тангаҳои тиллоиро аз зери бағали ӯ бирабоянд. рабуданд тангаҳоро ва чӣ хеле ки дар афсонаҳо мо мебинем ҳамеша ганҷҳои бебаҳоро морҳо муҳофизат мекунанд ва дар ин ҷо тангаҳои моро як калтакалос муҳофизат кард ва духтарон натарсиданд. аҳсан, ростӣ ман ҳайрон мешавам ки аз дигар корҳое ки бояд ки шумо ба дасту ба панҷа бошеду ҷасур бошед каме меҳаросед, вале аз ин шарт аз ҷонвар натарсед. аз ин шарт бо сарбаландӣ ҳамаатон яку якбора 5 тангаи тилло гирифтед. табрик ҳамаи шуморо. медонед, ташаккури зиёд. бахш чоруми мо ҳам ба итмом мерасад ва қайд кардам ба маврид аст ки то ин ҷо Дилноза Қурбонова 12 тангаи тилло, Фарзона Шолам ва 10 тангаи тилло, Мамлакат Сабурова 8 тангаи тилло, Умеда Усмонова 6 тангаи тилло, Саодати Миралӣ 8 тангаи тилло, Дилноз Ҷаборзода 11 тангаи тилло ва Фарангиз Бигова 10 тангаи тилло. То ин ҷониб аз ҳама пешсаф дар мобайни иштирокчии мо Дилноза Қурбонова аз шаҳри Душанбе мебошанд. мегузарем ба бахши дигар ки ном дорад бахши Озод. Озод истеъдод ва ҳунарҳои худро иштирокчиёни мо метавонанд ки нишон бидиҳанд. бахши Озод оғоз мешавад. иштирокчии якумини мо ки мехоҳанд маҳорат ва истеъдоди худро нишон диҳанд Бигова Фарангиз мебошанд. марҳамат. дар бахши Озод ман ҳунарҳои бофандагӣ ва тарзи тайёр намудани хӯриш ва суратхониро мехоҳам ба аъзои ҳакамон нишон бидиҳам ва ман ин ҷуробҳои духтаронаро худам бофтам. ҳоло ба итмом нарасидааст ва мехоҳам ба шумо нишон бидиҳам ва ҳатман хӯришро ҳам пешкаши шумо гардонам. ин хӯришро ман зебосанам номидам, чунки дар ин хӯриш яъне истифода шудааст аз лӯбии сурх, яъне лӯбии сурх ки дорои сафедаҳо мебошад ва пешкаши шумо мегардонам. дар ин ҷо чӣ хеле ки шумо нишон додед, Фарангиз, ин масъули кори худатон аст. гуфта истода метавонед худи ҳозир як бор бофед то ин ки аъзои ҳакамони мо бинанд. марҳамат. албатта метавонам, вале намедонам чӣ гуна оғоз кунам. ман бинам, ман рости гап бинам ёд гирам, яки дар кор мешавад. дуруст, бисёр хуб, бисёр хуб. як қарсаки баланд дар ҳақиқатам метавонам. ташаккур. марҳамат. суруд мехонам, гӯтед метавонед ки иҷро кунед сурудро. гуфта буди ин ки меҳмону мешавӣ, дар тани ҷон парварон ҷону мешавӣ, рӯзу шабҳо интизорам ман ҳанӯз, бо дили умедворам ман ҳанӯз, рӯзу шабҳо интизорам ман ҳанӯз, бо дили умедворам ман ҳанӯз. канда шуд дар роҳи ту чашмони ман, чашмони ман, кай ту меои биё ҷонони ман, ҷонони ман, ҷонони ман. хонаимон қадар ҳам дур нест, гарчи дар чашми шумо манзур нест. хонаимон қадар ҳам дур нест, гарчи дар чашми шумо манзур нест. ташаккури зиёд.
фарангиз бигова кавкавия шумо акнун ба ин саҳна даъват мекунем дилноза ҷабборзодаро. ман ҷабборзода дилноза, ман ҳам ҳунари рақс кардан, бофандагӣ ва пардозгариро дорам. мана ин маҳсули он чизоест ки ман худ бофтам ва мана ин шарфест ки ман нотамом монд ва агар бовар намекунед метавонам дар назди шумо бофам. ман намефаҳмам рости гап шуда истодааст ё ин ки не? шумоам дилхоҳ Сора Музаффиршоева беҳтарин ин кас бисёр. боз кадом истеъдод Дилноза? боз кадом истеъдоди худро мехоҳед? кифоя аст. ташаккур. мубова рақс ва пардозгарӣ. рақс мехоҳед тамошо кунед. Дилноза Ҷабборзода. آینه‌ها رو زدم مانندی تو زیبا نبود باغ و چمن را تی زدم مانندی تو رعنا نبود چو لحن گفتاری خوشت شیوا نبود برنگی رخساری گلت اصلا نبود گلندامم دلارامم تو صیادی دلم باشی بیماندامم نمارامم گلندامم دلارامم تو صیادی دلم باشی بیماندامم نمارامم نازک و شیرین دهن از کلامی نغزی تو نو و نو گپ میزنن توتیانی خوش سخن نازک و شیرین دهن از کلامی نغزی تو نو و نو گپ میزنن توتیانی خوش سخن نازک و شیرین دهن از کلامی نغزی تو نو به نو گپ میزنم گلندامم دلارامم تو صیادی دلم باشی بیماندامم نمارامم گلندامم دلارامم تو صیادی دلم باشی بیماندامم نمارامم ташаккури зиёд. қарсакҳояшон. вохиянам Дилноза рақси зебо барои ҳамагонам писанд омад ба фикрам, барои аъзои ҳакамонам. ба ин саҳна иштирокчии навбатии мо Саодати Миралиро аз шаҳри Кӯлоб даъват мекунем ки ин нафар мехоҳанд ки маҳорати дузандагӣ ва сурудхонии худро нишон диҳанд. истиқбол мегирем Саодати Мирали, шаҳри Кӯлоб. кадом сурудро иҷро мекунед Саодат? وطن سرود عشق تو ز قلب من صدا کند ترانه های مهر تو مرا ز غم رها کند وطن تو جسم و جانی من زمینی من زمانی من وطن تو جسم و جانی من زمینی من زمانی من تو مادری یگانه عزیز و مهربانی من وطن لوای زندگی وطن نوای زندگی وطن امید و آرزو وطن صفای زندگی وطن امید و آرزو
وطن صفای زندگی. احسن، تشکر زیاد میگیم. سعادت میرعلی خرسک‌های شما. تشکر سعادت، میتونید جای خود را اشغال کنید. اشتراکچی نوبتی ما امیده اسمالова میخواهند که هنری بافندگی خود را نشان دهند. خرسک‌های شما استقبال میگیریم. این رویمال می باشد که این را من با دستان خودم دوختم. اینش باشد جوراب. اینش هم رویمال می باشد که من خودم بافتم. من میتوانم که دختی رویمال است، جوراب است، کدامش باشد با شما نشان دهم. لازم ما باور میکنیم ها. بیا دوام میتیم. اشتراکچی نوبتی ما مملکت صبورова میباشند. این نفر از شهر پنجاکند هستند و خود حاضر میخواهند که مهارت دوزندگی و همزمان همچون طراح خود را نشان دهند. مرحمت. من این مهرهایی که میبینید همش دستی ساخته شده است. میدونم که خیلی جوان هستم و دارای چنین هنرها هستم. هنری من خداداد است. البته که با این هنرم فخر میکنم. یک بار میتونید که برای من دید؟ بسیار خوب. این رو میفروشیدن چنین طرز. مرحمت. یک بار بینید. یک قسم هنری خودم رو به نزد شما آوردم. چی از قسم هنرتون؟ مرحمت. بهترین. آفرین. البته این لباس از فکر خودم است و این را می ساختم مهرها و گلدوزی نیز میکنم و در بسیار آزمون ها جایه های اول رو گرفتم. در کدام آزمون ها؟ آزمون شهری جلوه رنگ ها، چکامه گیسو، اطلاس و ادرسی سوخت جای اول رو گرفتم در شهر خوجند. در سبقت 36 نفر طراحان شهر و ناحیه جای اول رو گرفتم. بهترین خرسک‌های شما. میدونید که یگان چیز خود حاضر بیدوزید یا اینکه بافید که ما بینیم باور کنیم میشه؟ هر یک دخترای ما دیده ایستادید که حرکت کرده، کوشش کرده ایستادن که اعضای کمان ما رو باور کنونند که اثبات کنند که در حقیقت آنها این یا آن استعداد یا هنر را دارند. فهمیده ایستادید؟ من از یک کمان روید در همونجا از سر سازید. مرحبا. اشتراکچی نوبتی ما فرزانه شولمова از ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشند. این نفر میخواهند که برای شما از این کمان رقص نشان دهند. مهارت رقاصگی خود را. مرحمت. بسیار خوب، تشکر زیاد. احسن بسیار رقص زیبا. تشکر زیاد میگیم برای فرزانه شولمова. اکنون اشتراکچی نوبتی را دختران میتونن جای خود را اشغال کنند. اشتراکچی نوبتی را دعوت میکنیم برای زنه. این نفر باشند قربان و دلنوزه میباشند که مهارت بافندگی خورش آماده کنی خود را میخواهند که برای شما نشان دهند. قرصک‌های شما استقبال میگیریم. شهر دوشنبه قربان و دلنوزه. اشتراکچیانی محترم، داورانی عزیز، فکر میکنم که برای هر یک تاجیک زنی هنرمند زیاده از 80 هنر کم است. امروز میخواستم که یک چند هنرهای خود را به شما نشان دهم.
این است خوریش آماده نمودن خوریش کریگی. باز میخواستم هنری بافندگی خود را به شما نشان دهم. این است. آفرین. چگونه اثبات میکنید که شما بافته میتوانید؟ یا محصول کار شما است؟ بله البته. دلنازه میخوان برای ما اثبات کنن که در حقیقت هم بافته میتونن یا اینکه نه. از یکمان مروت نگاه کنید. خواهش میکنم. خوب است. تشکر، باور کرده. بهترین بخشی آزادی ما به اتمام میرسد. با همین تشکر میگم برای اشتراکشان. بخشی اخیرانی امروزه برنامه ما است. دوره دوم. اینم بخشی نمایشی لباس‌های اروپایی می باشد. اشتراکچی یکمی ما فرانگیز بیگا می باشند. استقبال میگیریم نمایش لباس‌های اروپایی. بسیار خوب، تشکر زیاد میگیم برای اشتراکشان. یک قرصکی بلند تماشابینان عزیز. بسیار من فکر میکنم که همه کرته ها زیبا بودن. نمایش لباس های اروپایی بسیار خوب گذشت، بسیار زیبا بود. اشتراکشان محترم، اشتراکشان گرامی قدر، خود حاضر دوری است که پیش از زانی که از اوی اکمون براشون باودین شما میکنید دارید که هر یک تنگه طلای خود را با پولی وزن نمایید که نرخ یک تنگه طلا 50 سومانی می باشد.
ва шумо агар хоҳед ҳар як тангаи тиллое ки имрӯз зери номи зери акси ҳар як шумо нависта шудааст онро метавонед ки бо пул иваз кунед. Ман барои шумо як чизро мегӯям. Вақте ки худи ҳозир розӣ мешавед ки давом медиҳед ва баъд аз оне ки шумо нагузаштед, шумо аллакай имконият дигар надоред ки тангаҳои тиллои худро ба пул иваз намоед. барои ҳамин нафаре ки мехоҳад ки худи ҳозир тангаҳои тиллои худро иваз намояд ба пул, метавонад дасти худро бардорад ва дигар наметавонад ки дар озмон иштирок кунад. Маромад, кӣ мехоҳад? Ягон нафар мехоҳад? Нигоҳ кунед, Фарзона Шолам ва 10 тангатон 500 сомон мешавад. Дилноза Қурбонова 600 сомон, Мамлакат Сабурова 400, Умеда Усмонова 300, Саодати Мирали 400, Дилноза Ҷабборзода мешавад 550, Фарангиз Бигова мешавад 500. ҳеҷ кас намехоҳад. Лекин мегӯям вақте ки худи ҳозир шумо розигии худро медиҳед ки ҷавоби аъзои ҳакамонро интизор мешаведу баъд аз оне ки аъзои ҳакамон ҷавоб медиҳанд, ҳамаи шумо гузашта наметавонед, танҳо 2 нафар мегузаранд. барои ҳамин Фарангиз хуб нест ки 500 сомонро гиреду равед ба хона. 500 сомон пулам нест мегӯяд Фарангиз. Шумо чӣ? Дилноза Ҷабборзода 550 сомон. نه میخوام ادامه دهم. ادامه دید. اگر نگذارید چی با؟ هیچ چیز که هیچ گپ نیست. هیچ گپ نیست. تانگه ها میسوزند با. هیچ گپ نیست. هیچ گپ نیست. فهم. سعادت شما چی؟ فکر میکنم که رقابت را ادامه دهم گرچند تنگه هایم کم هم باشن معنای آن را ندارن که من از آزمون دست کشم. فهم. شاید که نمیدونم معجزه شود. معجزه شاید که شود. بدون معجزه کدام وقت میاد. خودی حاضر 400 تومان گرفته میرد معجزه هم وقت معجزه میشه. دیگر معجزه رو انتظار شدن لازم نیست. امیدا؟ من هم به فکر سعادت من رقابت را دوام میدهم. رقابت را دوام میدید. معجزه رو انتظار میشوید. بله. این چنین تنگه های من کم هم باشد من راضیم. خوش برآمد. این همان لباسی که وعده کرده بودم خودم تیار کردم لباس اروپایی بسیار لباس اروپایی تیار میکنم لباس مکتبیم را خودم تیار میکردم این لباسی که خودی حاضر به بار کردید مسئول کاری خودتون است بسیار خوب یک قرصکی بلند ساعت کاریم 2 ساعت تای 2 ساعت کردم برآمد بسیار خوب مملکت شما الله که فکر بکنم تو کنز تاجر هستید نه چیزهای شما که مثلا مهرهایی که نشان دادید دیگر اونها رو بسیار میخرن در یک ماه چقدر مبلغ کار میکنید نمیدونم وابسته به خریدار نمودانشان فهمو فرزانه من میخوام تا رقابت کنم فرقش نیست که من میگذارم نگذارم خیلی تا آخر میخوام رقابت کنم دیده ایستادید که چون نازی یک لحظه هست که همه گذاشته نمیتونن تنها 2 نفر میگذارن هیچ گپ نی تنگه ها میسوزن پول هم گرفته نمیشد دیگه معلش از همه پولی بسیار شما دارید دلنوزه این پول به من یگام چیز نمیارد میخوام تا آخر و برای شما من پول لازم نیست میخوام تا آخر رقابت رو دوام دهم میخوام در دور سیوم با دختران دیگر نیست شناس شوم دوگانه شوم شما از کجا چون باوری دارید که خودی از اعضای حکام میتونن برای شما 2 تنگه طلایی تیانو و برای یک نفر دیگر 5 تنگه طلا بعدا شما نمیگذارید از کجا چون باوری نه آدمی که به خود باوری ندارد هیچ وقت موفق نمیشود چون این فکر میکنم نه باوری ندارم که گفتنی نیستم که اعضای حکمان من رو به دور سیوم میگذرانند لیکن حرکت میکنم کوشش میکنم ولی دست نمیکشم شعار شما در زندگی همیشه به پیش همیشه به پیش خوش بهترین بسیار خوب این ترکی باشد هممون در داخل یک کشتی تنگه ها سوختند الکای برای این نگذاشتیم گریه نمیکنیم خفه نمیشویم فهمو اعضای حکمان مرحمت بسیار لحظه مهم است ظفر عبدالعلیمов از شما آغاز میکنیم مرحمت دلنوزه قربانова یک قدم به پیش چون هر وقت همیشه به پیش دلنوزه خب دلنوزه خان فکر دارم که همه مهارتتون بهترین برای شخصا برای من معقول شد پسند آمد و فکر دارم که من به شما
5 танга ҳадия мекунам. беҳтарин. ана бовариятон воқеан ҳаст. من ایراد ندارم، فقط ایراد دارم بر خوش مرحمت. همش خوب، از همه بخشا گذشتید. یک توصیه میتیم که با پردازگر کار کنید. بسیار زیبا هستید. من به شما 5 тангаи тилло. беҳтарин 10 тангаи тилло шуда лакай. ман гумон мекунам ки худи ҳамин баҳои баланд, яъне ки аъло ва олӣ будан дар баробари фараҳмандиву болихотирӣ боз як масъулияти ҷиддию баланде дорад ки ман ин масъулиятро низ ба шумо тақдим мекунам. 5 танга. беҳтарин. илхои нозиршо. агар ана ҳамин духтарони зебое ки имрӯз рӯи саҳна омаданд, агар ба ситора ташбеҳ бидем, дилноза бештар дурахшиданд. ба фикри ман ҳамеша даст боло мекарданд, ҳарчанд ба баъзе суолҳо гоҳоз ҷавоби дуруст нагуфтед, вале аз ҷасорататон, аз бовариятон моро хеле хушҳол кард. ман ба шумо баҳои 4 яъне 4 танга ҳадия мекунам. беҳтарин. 19 тангаи тилло дар умум зам мешавад ба тангаҳои тиллои дигари Дилноза Қурбонова ва айни замон Дилноза яке аз иштирокчиёни аз ҳама пешсаф ҳастанд. давом метиҳам. Фарзона Шоламова, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. хуб, Фарзона хон, аз маҳорати шумо ман бениҳоят шод ҳастам. шумо кушода ҳастед аллакай ва бениҳоят рақси зебо кардед. дар рақс дар ҳақиқат мимика ин як чизи асосист ва ҳамун бо мимикаи худ, бо ҳамун чеҳраи зебои худ бозӣ карда рақс кардед. ба ман бениҳоят писанд омад ва ман ба шумо 5 танга метиҳам. беҳтарин. қабул дорам. гапи Зафарро. ки Зафар гуфтанд. 5 тангаи тилло. خیلی موزون هستید، زیبا هستید. فقط بالای یک چیز بسیارتر خوانید، بسیارتر صحبت کنید، بسیارتر سخنگویید. 5 тангаи тилло. беҳтарин. Фахриддини Малик. дар назди ҷомеа будан, дар назди тамошобинон, аз зебогии шумо зебосанам тамоми кишвар гулгун мешавад, гулафшон мешавад. баҳори хотираҳои ҳама яъне ки гулафшон мешавад. ба ҳамин хотир ман гумон мекунам ки бисёр зебанда. Зафарҷон бисёр хуб қайд карданд ки шумо эҳсосро дода метавонед. вақте ки мерақсед танҳо ҳаракат нест, ана ҳамон тамоми эҳсосҳоро ман дарк кардам, ҳазм кардам ва баъдан ҳаловат бурдам. 5 танга. беҳтарин. маромад. ба Фарзона дар фаъолияти минбаъдашон муваффақият мехоҳам ва 4 тангаи тиллоӣ. ғайрат як нафар 4 тангаи тилло медаст. 19 тангаи тилло зам мешавад ба тангаҳои Фарзона Шоламова ва дар умум нигоҳ кунед. Дилноза Қурбонова 31, Фарзона Шоламова 29 ва худ ҳозир мефаҳмем ки мамлакат Сабурова аз шаҳри Панҷакин соҳиби чанд тангаи тилло мегардад. Зафар Абдуалимов, маромад, микрофон ба шумо. хуб, мамлакат хон, шумо каме ба фикри ман дар ҳаяҷон будед, каме ҳам не зиёд дар ҳаяҷон будед ва аз ҳамин сабаб бошад фикр дорам ки бисёри як хел бахшо на он қадар хуб баромад. лек ба ин нигоҳ накарда шумо бениҳоят зебо ҳастед, бениҳоят тарои хуб ҳастед. бале, тароҳӣ буд ин ё ин ки тароҳӣ, бале. ва аз ҳамин ҷавоҳирот, бо ҷавоҳирот ва аз ҳамин сабаб ба шумо 5 мемонем. ташаккури зиёд мегӯем барои Зафар Абдуалимов. Сора Музофиршоева. خیلی خوب. من در این دخترک دیدم که خیلی به هنر است، دستانی به هنر دارد. هم زرگر هست و هم مثلا طراح هست و هم سخن خوب میگوید و هم موزون است. بهای 5 تیلوی 5 باز 5 тангаи тилло зам мешавад. Фахриддини Малик. мо ба шумо бовар накардем.
و بعدا خودی مبارز هم گفتند که شما دکان دارید و با فروش حتی میتوانید. شما ببینید که چقدر جوان هستید، الکی هنر شما خریدار دارد. شما اگر ازدواج میکنید، کدام خاندانی که شما قدم گذاشتید، شما الکی فرخنده پایید، شما برکت و نصرت میارید به اون خاندان. من هم به شبهه اگر جواهرات میشد، شاید که مرکزی رهبریت مرکزی جواهرات کریستال نیز دیدم، منم 5 تنگه به شما تقدیم میکنم. تشکر زیاد میگم. بسیار سخنهای خوب. مرحمت دلخواه. طبری میگویند هنر به مثل چشمه زوینده است و هنری شما نیست مملکت مثل یک چشمه زوینده است. ما امروز نمونه های کمی هنری شما رو دیدیم، ولی وقتی که در پنجکین بودیم اونجا امکان بیشتر بود، هنرهای بیشتری شما رو دیدیم. راستی 5 پنجه شما هنر است، یعنی از پنجه های شما گل میریزد. من به شما 5 تنگه طلایی تقدیم میکنم. تشکر. 20 تنگه طلا. بسیار خوب. مملکت صبورова رو تبریک میکنیم. خدا حاضر باید که در آنجا تنگه های طلا در عموم پیدا شود. امیده عثمانова مرحمت. شهر ایسار. مرحمت امیده عثمانова. خب امیده خان، شما هم نیز در اول من وقتی که شما بر اومدید هیجان شما رو بسیار من نگاه کردم، هم گمم کرده دیگر و فکر کردم که در دوام این برنامه شما گشوده نمیشوید. لیک در وقتی که فهمیدم که شما مهارت بافندگی دارید و چیزهای بنهایت زیبا تقدیم نمودید، نشان دادید و من به خلاصه اومدم که برای چی نه 5 تنگه برای چی نه؟ برای چی که ها چون وقتا 5 تنگه. رحمت. این یک علاقه شعر شد. مرحمت. امیده جان، وقتی که شما روی صحنه بر آمدید من گفتم وای مویتون معجزه، چهرهتون همچنین، لیکن کمتر در هراس بودید، ناراحت بودید، ناانجار بودید، خودتون رو آزاد ایست نکردید، دست و پا میخوردید، برای همین کمتر از دیگر دخترها خفا موندید. من برای شما 4 تنگه. تشکر زیاد میکنم. فخرالدین ملیک مرحمت. چند تنگه طلا؟ من بسیار چهره با عفت، بسیار چهره زیبا، بسیار چهره تاجیکانه رو میبینم. 5 تنگه تقدیم میکنم. تشکر زیاد میکنم برای شما. استاد دلخواه ناظر شاه. من نیز به امیده 5 تنگه طلایی تقدیم میکنم به شرح و ایضاح. تشکر زیاد میگم. 19 تنگه طلایی ضم میشود با امیده عثمانова. سعادت میرعلی شهری کلوب مرحمت. ظفر عبدالعلیمов اگر 5 تنگه باشد هیچ چیز نگوید و 5 تنگه رو دیه. 5 تنگه تمام. رحمت. 5 تنگه طلا از ظفر عبدالعلیمov. سارا مزافر شو و اگر از شما منقل باشد میتونید که هیچ چیز نگوید، من خودم میفهمم. 4 تنگه. 4 تنگه طلا. شهر دادن لازم است. برای چی 4 تنگه طلا؟ دخترک خیلی زیبا، سخن گفتنش هم خیلی زیبا، لیکن اونقدر فعال نبودن در اول، برای همین کمی قفا موندن از دیگران. باید فعالتر می بودید. همه چیز دارید شما، در باطنتون، در ظاهرتون همه چیز هست، فقط به جرأت تر کجای نباشید. چخیلی که در 2 ساعت شما لباستون رو دوختید، شما باید انمی خیلی کار کنید. فهمیدید؟ تشکر زیاد. میگویند عمر مثل دریاست، یک روز دیر موندی 1 سال به قفا برمیگردی. شما ببینید که برای سرعت، برای وقت رو دریافتن که نقش خود را، نقش ارزنده خود را در زندگی دریافتن، چقدر این محفل، این آزمونی بسیار شکوهمند زیبا صنم برای شما مساعدت میکند. بسیار شما در بسیار بخش ها باهای 5 است، ولی ببینید که در ردیف همه بخش ها و بند ها وقتی شما از طریق تلویزیون تماشا میکنید خود آگاه میشوید که در آن بخش ها خاموش بودید، ولی
این دخترک آمدن نزد ما هم شعرخوانی هم سرودخوانی هم توانمندی های مختلفشان رو برای ما معرفی کردن که یک مبادای و من در صحنه امکان پیدا نکنم. این بهترین جرأت است که من برای شما احسن میگویم و 5 تنگه تقدیم میکنم. تشکر زیاد. مرحبا. در بخش معرفی لباس ملی سعادت نسبت دیگرها لباسشان فرق میکرد. من فکر میکنم که این از ذوق بلندش درک میدهد، زیرا کرته گلدوزی منطقه کلوب رو به بر کرده بودند که دستی دوخته شده بود. این مهم است و در دیگر بخشو شرح نمیدیم. بسیار به شما موفقیت میخواهم و 5 تنگه تقدیم میکنم. تشکر زیاد. در عموم 19 تنگه طلا ضم میشد به تنگه های سعادت. تبریک میکنیم شما را. اکنون با این سند دعوت میکنیم یکی از اشتراکچیان فعال ما از شهر خوجند، دلنوزه جبارزاده. خب در اول شما هم نیز در هیجان بودید. من بسیار میدیدم که در ترس هستید، لیک همین چیز رو بجا میکردید. لیک در وقت برنامه در دوام برنامه کشوده شدید و مهارت بافندگی شما رو هم دیدیم و در رقصی که کردید موسیقی بنیاد دشوار رو انتخاب کردید. بنیاد رقص دشوار رو برای اینکه خب کمی تیزتر می بود، حرکتش هم دیگر خیلتر می شد. لیک از عهده اینم بر اومدید. برای همین من 5 تنگه میتونم. تشکر زیاد میگم. باید رقص واقعا رقص بهترین بود. من هم چنین فکر دارم، برای اینکه هر یک حرکتش، هر یک املای اشارش معنی داشت. این دختره که هم میخواند و هم میسراید و هم رقص میکرد. بسیار صحنه زیب هستید وقتی که عمل میکنید در صحنه. 5 تنگه. تشکر زیاد. تشکر. گل دختر خوجندی بر رقص می درآید، با تیغ غمزه خویش دل را به دست می آورد. یعنی شما هم دل را هم تعب و ذوق ما رو به دست آوردید، هم 5 تنگه به دست آوردید. بهترین. بهای من به شما 4 تنگه است. آقا چی؟ همین دام برای اینکه می باشد. بهتر 19 تنگه طلا است. فرانگیز بیگوا مرحمت. فرانگیز خان، خورشتون بهترین، خب زیبا، سرود سرایدید. در حقیقت صمیمی لیک ناجور هم که باشد عموما صمیمی بود. خب فکر دارم که 5 تنگه با شما بهترین است. تشکر زیاد میگیم. مرحمت. 5 تنگه طلا. فخرالدین ملیک. میدانید این آزمون است که مثلا ما در قلب خود یک بها داریم، در بیان یک بها داریم، در دید و نگاه دیگر بها داریم و به همین خاطر با اینوبت تمام بخش هایی که در این محفل برگزار شد من 4 تنگه را برای فرانگیز. تشکر زیاد میگم برای شما. متاسفانه. خوش مرحمت دلخواه. فرانگیز نیز برابر دیگر دختران فعال بودند در تمامی بخش‌ها و یکی از دخترانی فعال زمانی استقلالیت هستند، خطا نمی‌کنم و من به فرانگیز 5 تنگه طلا. تشکر زیاد میگم. در عموم 19 تنگه طلا است. تماشاگران عزیز، خود عزیز دلنوزه قربانова 31 تنگه طلا، فرزانه شолам 29 тангаи طلا، мамлакат сабура 28 тангаи طلا، умеда усмонова 25 тангаи طلا، саодати миралӣ 27 тангаи طلا، дилноза ҷабборзода 30 тангаи طلا، фарангиз бигова 29 тангаи طلا. من خودتون خواهش میکنم که دلنوزه قربانова یک قدم به پیش و همزمان دلنوزه جبارزاده یک قدم به پیش. دلنوزه قربانова در امروزه آزمون ما در دور دومی گروه دوم با دور اساسی آزمون گذاشتند و همچون پیشرفت‌ترین اشتراکچی در این آزمون میباشند. کفکوبی ها شما و همزمان ما صدقاً تبریک میکنیم نفر دویم را که دلنوز جبارزاده میباشند با 30 تنگه طلا. این نفر نیست همچون یکی از اشتراکچی پیشرفت
ба даври сеюм, даври асосӣ, даври финалии озмуни зебосанам 2019 роҳхат ёфтанд. қабкубиё шумо. тамошобинони азиз, чӣ хеле ки айни замонде Фарангиз Биг ва иштирокчии мо аз шаҳри Душанбе қариб буд ки як қадам буд то муваффақият. хатогии аслии худро дар чӣ мебинед шумо? хатогии худро яъне ман бисёр ба ҳаяҷон дода шудам дар бахши ҳозири ҷавобӣ. яъне бисёр дар тарсу ҳарос будам. гарчанде ки ман бояд чусту чолок шуда ҷавоб медодам, ба суолҳо ҷавоб медодам, аммо мутаассифона ғолиб нашудам. яъне ки худатон хатогии худро фаҳмидед. ғамгин шудан лозим нест. Саодат, шумо амирӯз дар имрӯза чорабини хатогии худро дар чӣ мебинед? Дар кадом бахш шумо сустар будед? албатта ба ҳамагон маълум аст ки ман дар бахши ҳозир ҷавобе камтар қафо мондам, яъне ки ягон балл нагирифтам. шояд ҳамон замон муъҷиза ба амал меомад. ворис чӣ гуфта буд? тангаро ба пули ваз кун. муъҷиза. ман танга лозим нест. барои ман муҳим иштирок кардан буд, яъне ки маҳорати худро санҷидан. дар инҷо бисёр ҳакамонон ҷасорати маро баҳогузорӣ карданд. аз оне ки ман нагузаштам ба даври сеюм, тамоман рӯҳафтода нестам. яъне ки онҳо маҳорати дигари маро баҳо доданд. яъне ки аз ин рӯз ман мефаҳмам, аллакай дар шуурам ҷо кардам ки барои кадом кор бисёртар мувофиқ ҳастам. аз ин рӯз эътиборан кӯшиш мекунам ки тарафи ҳамон гуфтаи ҳакамонҳо, яъне ки ба пеш равам. шояд дар он соҳа, дар он масалан гап задану ин хел дар саҳнаҳо баромад кардану ин хел камтар кӯшиш кунам, шояд ки комёб шавам. ташаккури зиёд мегӯям. ташаккур. умеда, шумо аз шаҳри ҳисор ҳастед. вақте ки бори аввал дар марҳилаи якумо иштирок кардед, умуман ҳамсинфонатон, аҳли оила, масалан хешовандон чӣ гуфтанд? Чӣ гуна буд умуман фикру ақидаи онҳо оидиёне ки шумо иштирок кардед ба даври дуюм гузаштед? намедонам. бисёр ҳаяҷон аст ки ман ба даври якум каме дар ҳаяҷон будам ва ба ман як рӯз вақт доданд. ҳамон вақт занг задам, ман пагош ба даври якум омадам. ман худам гузаштам, дар ҳаяҷон мондам. ман боварӣ надоштам ки ба даври дуюм роҳ меёбам. ман нороҳат нестам ки ғалдам. мақсади ман ба ин фестивал озмун ба хотири маҳорати худро санҷидан ва ҳунарҳои худро пешкаши шумо намудан аст. ғолиб баромадан не. аҳсан. самимона. воқеан самимона. шумо низ нигоҳ кунед. як қадам буд мамлакат. як қадам то муваффақият. зеро шумо ҳам 29 тангаи тилло доштед. қариб ки ҳамааш хуб буд, вале чунин шуд ки шумо нагузаштед. сабабашро дар чӣ медонед ва мебинед? агар бахши дӯзандагиро мемондам, албатта ғолиб мешудам. барои чӣ бахши дӯзандагиро мо намудем? зеро ки бисёр иштирокчиён дар он гурӯҳ навистанд ки мо масалан дӯзанда нестим, асосан шавқ дорем ба пазандагӣ. барои ҳамин шумо норозӣ? рост норозӣ ҳастед? бале, ман барои шумо мегӯям ки ин озмун аст. агар мо ҳозир норозиҳоро ҳисоб кунем, дар ин ҷо медонед як кохи суруш пур мешавад ва баъдан як кохи суруши дигарро пур мекунем. барои ҳамин норозиҳо зиёд ғамгин нашавед. муваффақият ба пеш. ташаккур барои шумо. Фарзона Шоламова, шумо низ чӣ шуд? ман фикр кардам ки ғолиб меборед, рақсо зебо, ҳамаш хуб, вале ман дар ҳозир ҷавоби каме суст будам ва аз ин рӯз фаҳмидам ки ман чӣ хатогӣ доштам ва кӯшиш менамоям ки ҳамон ҳакамоне ки ба ман хатогии манро гуфтанд, ман кӯшиш мекунам ки ҳамон хатогии худро ислоҳ намуда, хай бо соли дигар меоям, насиб бошад ғолибиятро ба даст меорам. ғолиби имрӯзаи мо як қарсаки баранд барои Дилноза Қурбонова, як қарсаки баланд барои Дилноза Ҷабборзода. шумо имрӯз аз ҳама нафари беҳтарин, бовариятон калон буд чун ҳар вақта. ягон гуфтанӣ доред? масалан таърихи оинаи Нилгун, айни замон ҳамагон шуморо тамошо доранд. марҳамат. аввало ташаккур мегӯям ба ширкати Тоҷикристал ки баҳри мо ҷавондухтарон чунин озмунҳоро пешниҳод мекунанд, баргузор мекунанд ва баъдан ба шумо ҷурёни муҳтарам ташаккур мегӯям ки ҳамаи хатогиҳоямонро мегӯед ва ташаккури зиёд ба шумо ки шумо тӯли ин соатҳо бо мо будед.
раҳмат, ташаккури зиёд. Марҳамат. Дилноза ки яке аз иштирокчиёни боз ҳам муваффақи мо буданд. Марҳамат. ман низ ташаккуриёти худро бар Тоҷик Кристалл ба ширкати Тоҷик Кристалл мерасонам ва ташаккур аз онам ки барои мо чунин озмунҳоро баргузор мекунанд ва ба аъзои ҳакамон низ ташаккуроти худро мерасонам ки ба мо холҳои мувофиқро гузоштанд. ташаккури хеле зиёд. ташаккури зиёд мегӯям барои иштирокчиён, ташаккур барои аъзои ҳакамони мо, ташаккур ба дилхоҳи Нозиршоҳ Кавкабӣ дӯстони азиз. Ташаккури зиёд ба сарояндаи воқеанам хушсадо ва ҳамзамон натоқи беҳтарин гӯям, рӯзноманигори беҳтарин гӯям мешавад Фахриддини Малик барои чунин суханони зебо, барои пайгирии доима, барои устоди гироми қадри мо, коргардони барҷаста, нафаре ки воқеанам аз лиҳози актёрӣ, артистизм ҳар як иштирокчии моро диданд, баҳо доданд, самимона буд. Сора Музофиршоева як кавкабии баланд ва барои аъзои ҳакамони дигари мо воқеанам нафари меҳрубон, хоксор мехостанд ки ҳамагон гузарад, фақат 5 тангаи тилло медоданд. Зафар Абдуалимов. ман ташаккур мегӯям барои ҳар яки шумо тамошобинони азиз. ин буд марҳилаи дуюми озмуни телевизионии Зебосанам 2019. гурӯҳи дуюм низ имрӯз аз ҳама минтақаҳо рақобат карданд ва беҳтаринҳо ба даври сеюм, даври асосӣ, даври финалӣ гузаштанд ва моҳи декабр беҳтаринҳо боз дар як саҳна ҷамъ мешаванд ва қайд кардан ба маврид аст ки ҳоло аз гурӯҳи сеюм, гурӯҳи чорум, гурӯҳи панҷум ва дигару дигар. интизор шавед барномаҳои навро ва нафароне ки нагузаштанд ба даври сеюм ғамгин нашавед. ҳатман барои ҳар яки шумо ширкати ватании мо маркази ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл тӯҳфаҳои хотирмон омода кардааст. номасиҳат ман Муборис Усмонов ва мехӯрем ҳафтаи оянда. ин буд Зебосанам 2019 ва дар охири имрӯза нашри барнома мехоҳем ки ба ин саҳна сарояндаи хушсадо, нафари маҳбуб Фахриддини Маликро даъват кунем бо таронаи ҷадидашон. истиқбол мегирем Фахриддини Малик дар саҳнаи Зебосанам 2019.
Thank you.